Okay. So kita start dengan ni dulu, AU dengan gold. So apa yang kita nak tunggu? Kita nak tunggu price kembali semula kepada kijun. Okay, price kembali kepada kijun. Okay, bila sampai dekat kijun tu, apa yang kita nak tengok? Kita nak tengok bearish engulfing pattern. Okay, ini adalah bearish engulfing pattern. Dia engulf. Dan satu lagi, you kena make sure you kena define you punya bearish engulfing pattern tu macam mana. Sama ada you nak define the whole candlestick close previous body, atau you just nak ambil body sahaja. Itu terpulang pada you. Okay, you nak ikut mazhab mana. Kalau you nak ambil yang mazhab macam gini pun boleh. Ini contoh Okay, ini contoh high dengan low dia. Okay, engulfing dia high dengan low candle bearish ni, dia engulf previous bullish candle. Okay, you nak ambil yang macam tu pun boleh, atau you nak ambil yang macam gini pun boleh. Just body dia saja yang engulf previous bullish candle. Okay, so itu ada dua option yang you boleh gunakan. Okay, so untuk gold kita masih dengan kita punya bearish trend. For the time apa yang kita nak, price naik kembali ke sini ke kijun, dan kita nak tengok bearish engulfing pattern tu. Overall condition trend dalam Ichimoku totally bearish lagi. Future club kita pun dalam keadaan bearish. Okay, Euro JPY. Okay, so Euro JPY berada dalam keadaan bullish trend. Apa sebab apa bullish trend? Sebab price above Kumo Club dan price juga above kijun. So kalau kita tengok kat sini, kijun kita flat dan price tak berjaya nak break below kijun dan below this fractal level. Kita tengok. Okay, price cuba nak turun lebih ke bawah lagi, tak berjaya. Okay, dia tak berjaya nak break fractal ni, dan dia buat new fractal dekat sini. So kita expect price akan kembali naik dan hopefully dia boleh break this fractal. Cuma dekat sini kita tak ada indicate apa-apa yang menyatakan adanya buyer yang interested. Macam candlestick yang ni saya tak consider as bullish engulfing. Kalau you tengok, you besarkan candle you, kalau you kecilkan tadi, you nampak macam this one is bearish candle kan. Bila kita kecilkan chart, kita nampak ini macam bearish candle. Okay, sebenarnya dia bullish candle. Okay, dia bullish candle. Okay, so dekat sini tak ada apa-apa yang indicate ada buyer yang interested, yang dominant, buyer yang dominant. Kita nak tengok buyer tu dominant, dia berjaya engulf previous bearish candle. So dekat sini tak ada apa yang kita tahu. Kat sini adanya buyer yang hold harga daripada turun. Okay, so itu untuk Euro JPY. Okay, GBP JPY. Okay, GBP JPY pun sama macam Euro JPY, masih berada dalam keadaan uptrend. Okay, kita dapat nampak kijun kita dah mula menaik ke atas. Okay, dia punya ni dah mula menaik ke atas. Dekat sini ada satu bullish engulfing. Okay, so kalau you ambil dekat sini, you entry this candle, you punya stop loss dekat bawah kijun ni. So that's mean kalau kata price break below kijun set, you akan out daripada market. Okay, cuma saya tak ambil sebab dia kat sini terlalu besar, sampai 115 pip. Saya akan ambil saya punya range untuk saya trade, saya akan ambil between 50 to 80 pip lah paling besar pun. Saya tak akan ambil yang 100. Sebab apa? Sebab saya nak maximizekan saya punya lot size dekat situ. Saya nak gunakan lot size yang besar. Jadi bila dia dekat dengan kijun dan dia punya range tak terlalu jauh, saya boleh gunakan lot size yang besar. Jadi saya boleh manipulate saya punya money management dekat situ. Okay, so itu untuk GBP JPY. Bagi CHF JPY pula pun sama. Okay, daripada 3 pair yang kita tengok ni menunjukkan yen lemah. Okay, yen lemah sebab Euro dan GBP CHF semua dalam keadaan uptrend, dalam keadaan bullish. So kat sini pun sama juga, price dah kembali kepada kijun, tapi kita tak dapat nampak kehadiran buyer yang dominan dekat sini. Okay, tak ada wujudnya pembentukan bullish candle, bullish engulfing candle dekat sini untuk kita participate dalam market. Okay, so move on to AUD JPY. Okay, AUD JPY you tengok ada Kumo breakout. Okay, tapi Kumo breakout ni saya tak ambil juga. Sebab apa? Sebab dia tak memenuhi syarat-syarat yang kita nak. Apa yang kita nak bila dia buat Kumo breakout, okay, dia break this Kumo, dia berada di bawah kijun. Okay, dah betul. Satu, future club dia pun 26 candle future dia bearish, betul. Tapi dia punya Chikou span, okay,
previous 26 candle Chico span dia berada di atas price. Okay, so that's why saya tak ambil this trade. Memang price turun, tapi kita kena be discipline in trading ya. Kita kena betul-betul develop kita punya disiplin dalam trading. Walaupun benda ni hanya kalau you fikir alah just satu je tak cukup syarat, you nak ambil juga, you expose diri you pada risk. Kita kena ingat bila kita trading ni, kita dealing dengan risiko. Okay, apa yang kita nak, keadaan market berada dalam kita punya favor, kita ada kelebihan, kita nak berada dalam kelebihan. So sebab itu kita nak all three condition tu dia meet up, cukup lengkap condition tu, baru kita entry. So macam ni, walaupun dia ada Kumo breakout, tapi Chico span dia tidak berada di bawah price. So saya let go this one, AUD/JPY, and then price memang turun. Saya tak ada masalah kalau price turun pun. Saya tak ada effect pada saya punya emotion. Okay, this one, that one part emotion and psychology ni memang you kena train betul-betul kalau you nak trend trading system. Okay, memang you kena train betul-betul. Okay, and then kita move on to Canadian JPY. Okay, Canadian JPY kita dapat nampak price dalam keadaan uptrend. So this one maybe dalam keadaan retracement. Okay, sekiranya price berjaya break this fractal level, berjaya close, dan dia dah berjaya break this lower fractal, kita boleh expect untuk price make movement down ni sampai ke Kijun ni. So apabila sampai ke Kijun ni, nanti yang kita nak tunggu sama ada dia berjaya tak buat bullish engulfing dekat sini. Okay, kita nak tengok dia berjaya tak buat bullish engulfing. Sebab overall keadaan market masih lagi dalam keadaan uptrend. Kita tahu yen agak lemah kerana euro, pound, CHF, AUD semua juga berada dalam keadaan uptrend. Okay, for the time being, apa yang kita nak tengok bila retracement ni nak berhenti. Adakah retracement ni akan berhenti apabila dia sampai dekat Kijun, dan bila dia sampai dekat Kijun, ada tak wujudnya bearish engulfing candle dekat situ. Okay, okay, everything just plan buying. Okay, you tahu price trend you dalam keadaan uptrend, you just participate in buying. Tak payah you nak kejar this retracement apa semua, tak payah. Okay, tak payah nak ni. Sebab apa yang penting sekali, saya nak develop you punya psikologi, saya nak develop you punya disiplin. Okay, sebab without good mindset, without good discipline, you memang tak boleh nak survive. Okay, sebab itu saya move on daripada Facebook kepada Google Plus, sebab saya tak nak you terlibat dengan macam-macam benda yang ada dalam Facebook tu. So saya cuba nak minimizekan, saya nak kongkong you, senang cerita. Saya nak kongkong you supaya you betul-betul proper on the right track. Okay, that's the reason saya tukar kepada G+. Okay, dan saya nak tengok siapa yang betul-betul komit nak belajar. Okay, that's the main reason saya sebab saya tukar kepada G+. So dekat sini kita nak tengok price kembali turun dekat sini, dan kita nak Kijun ni akan bertindak kita punya support level. Okay, kita nak tengok dia bertindak sebagai support level, dan bila dekat support level tu nanti kita nak tunggu ada tak interested buyer participate dengan market. Macam mana kita nak tahu ada interested buyer? Dengan adanya bullish engulfing candle dekat sini. Okay, okay. Tu CAD/JPY. So NZD/JPY. Okay, NZD/JPY pun sama dalam keadaan retracement sekarang ni. Okay, price ada juga break gap, dan dia berjaya close this gap. Okay, sekarang ni fractal ni bertindak sebagai dia punya support level. Okay, dan kita dapat nampak pun kita punya Kijun pun dalam keadaan menaik macam gini. So kat sini ada nampak weak kan dekat level sini. So that's indicate buyer, wujudnya buyer dekat sini. Adanya orang yang membeli dekat sini, tapi buyer ni belum totally dominant lagi. Belum betul-betul dominant. Dekat sini memang ada bullish engulfing last week. Okay, tapi jarak dia pun terlalu jauh. Okay, dekat kali 43, 48 pip. Pada saya dah ni dah jauh ni, kalau sebab dia terlalu jauh dengan Kijun. Kita nak dia dekat dengan Kijun kalau jauh macam ni, forget it lah. Okay, kalau dekat dengan Kijun, maybe punya stop loss dalam 20 atau 30 pip. Dekat situ yang you akan gunakan untuk manipulate you punya money management tu nanti. Okay. So itu NZD/JPY. Move on to Euro USD.
Okay, euro dalam keadaan bearish. Okay, future clock kita dalam keadaan bearish, kita punya kijun flat. Okay, so apabila kijun flat, bear in mind, ingat dalam kepala kita, apabila kijun flat, price akan cuba kembali mencari kijun. Sebab kijun ni bertindak sebagai kita punya equilibrium. Okay, titik keseimbangan kita dalam market. Okay, so dekat sini kita dapat nampak price hardly tak berjaya nak break this fractal level. Okay, so apa yang kita nak, bila dia kembali kepada kijun ni, akan wujudnya satu bearish engulfing candle dekat situ. Ingat, sampai kijun you nak cari wujud tak buyer, wujud tak seller. Itu yang paling penting you kena ingat. Kalau ada, and then baru you tengok future clock you macam mana, price you macam mana, ciku span you macam mana. Okay, itu yang paling penting. Okay, so for the time being, kita nak dia kembali balik semula dekat kijun ni, dekat area kijun ni, dekat situ yang kita nak cari ini. Okay, so USD JPY. USD JPY saya punya position dah terkeluar. Sekejap saya tunjuk saya punya entry. Okay, last week saya entry dekat sini, saya punya stop loss dekat sini kena. Okay, saya adjust guna 1 hour punya time frame sebab dia dah move terlalu jauh. Saya tak larat nak tunggu sampai dia dekat kijun, dekat fractal ni. Okay, overall dapat dekat 160 pip. Okay, so USD JPY kita expect dia kembali semula kepada kijun ni. Okay, kembali semula kepada kijun ni. Okay, sebab kijun kita dalam keadaan flat. Kalau kita tengok pun, dia more likely nak jadi this kind of pattern. Okay, macam flat pennant. Okay, this kind of pattern mostly a continuation kepada uptrend movement. Okay, so USD JPY trend masih lagi dalam keadaan bullish. Just a matter kita nak tunggu dia kembali retrace semula kepada kijun kita ni. Okay, itu untuk USD JPY. Okay, okay, kalau itu yang kita nak tengok, kita kena ingat Yusizam apabila dia sampai dekat kijun, apa yang kita nak, wujud tak buyer ataupun seller. Bila dia sampai dekat kijun ni bertindak sebagai kita punya support and resistance level. Tak perlu, jangan, ni pun lagi satu yang mengganggu fikiran kita. Kita terlalu banyak sangat berfikir, banyak sangat just make it simple, jadikan benda tu senang. Sebab trading ni sebenarnya simple dan senang. Cuma kita kadang-kadang kita cuba menyusahkan diri kita dan menyusahkan sebab kita terlalu banyak input dalam kepala kita. Okay, terlalu banyak input pun jadikan masalah. Tu yang jadi paralysis analisis sampai you tak tahu nak buat decision making. Yang penting apabila price sampai kepada kijun, kepada support resistance kita nak tengok wujud tak buyer atau seller dekat SNR level kita tu. Okay, wujudnya buyer dengan seller dengan wujudnya bullish ataupun engulfing candle. Okay, so tak payah you nak, kadang-kadang kita belajar banyak sangat ni pun masalah. Betul juga arwah cikgu dulu cakap dengan saya, dengan student jago semua. Kadang-kadang bila kita belajar banyak sangat pun terlalu menyebabkan kita terlalu banyak input sampai kita tak tahu nak guna mana satu. Okay, okay, itu USD JPY. So kita hopefully dia akan turun balik dekat kijun siang ni untuk kita participate uptrend market ni. Okay, and then USD CHF pun sama. Okay, dari dua pair ni, USD JPY, USD CHF dan Euro USD, kita dapat nampak kekuatan dolar dekat situ. Okay, dekat sini pun kita dapat nampak kita punya kijun flat. Okay, kijun kita flat. Okay, cuma dekat sini tak adanya wujudnya lagi buyer. And then lagi satu, kalau kata bila price dah sampai dekat kijun sen, tak wujudnya signal, tak adanya bearish engulfing, tak adanya bullish engulfing untuk you participate dalam market, just let it go. Benda let it go ni pun you kena train. Okay, saya punya indikator dulu masa saya dekat jago forex dulu, saya selalu cakap dengan student-student jago, dengan kawan-kawan dekat jago, saya selalu cakap kalau you buka chart, you tak ada perasaan berahi nak trade, you tak ada perasaan excited nak trade, that means your state of mind tu dah solid as a trader.
Tapi kalau you buka chart, you masih ada perasaan excited nak trade, you keep mencari peluang untuk you trade, you masih nak duduk depan chart sampai 8 jam, 9 jam, that means your mindset as a trader tak betul Okay? Sebab you tak tahu apa yang you nak. Bila you dah belajar, you dah tahu you punya trading system, you dah ada you punya trading methodology you sendiri, you dah tahu dah dekat kawasan mana yang you nak tunggu price tu sampai. So macam dekat sini kita nak tunggu price sampai dekat area Kijun. Okay, bila dia sampai dekat area Kijun, apa yang kita nak, dia wujudnya bullish engulfing. Tapi tak ada. Tak wujud. So let it go, kita ada banyak lagi peluang lain dekat sini. Banyak lagi pair, banyak lagi CFD yang kita nak tengok. Okay, so benda ni penting. Benda ni memang saya tak boleh nak ini, sebab saya hanya boleh cakap, boleh cerita. Yang train tu you punya diri you sendiri. Sebab ini you punya pemikiran, ini you punya internal psikologi you. Okay, memang you kena train sendiri. Tapi kalau you masih mencari holy grail, you masih mencari perfection, itu masih tak boleh bantulah. Okay, memang you punya perjalanan dalam forex trading ni akan jadi panjang dan berliku. Okay, sebab you tak nak accept the fact yang there is no holy grail dalam market. Okay, ni benda-benda penting yang saya nak cerita pada you malam ni. Okay, benda-benda penting yang ni kadang-kadang orang take for granted je. Okay, so USD Canadian dollar price berada dalam Kumo Club. So let it go. Okay, tak ada apa pun kat sini yang menarik. Bila price berada dalam Kumo Club je, kita biarkan je lah. Nak tunggu breakout atas atau bawah aja. Okay, panjang lagi cerita the USD Canadian dollar ni. Okay, so AUD USD. Okay, AUD USD pun last week saya ada masuk, tapi FOMC membuatkan saya break even. Agak geram juga sebab yelah, geram pada diri sendiri, tak boleh nak cakap apa lah kan. So saya break even dekat sini. Saya terkena spike yang sini masa FOMC, dia announce FOMC, saya terkena dekat sini. Saya punya USD JPY tak kena, tapi dekat AUD USD saya kena. Okay, so tak ada nasib saya kat situ. 2 position, saya dapat 1 position profit, 1 position break even. That's okay, tak ada masalah. Cuma geram tu ada, tapi saya tak ada effect pada saya punya ni. Okay, so itu untuk AUD USD. So sekarang ni kita dapat nampak trend masih lagi bearish. Okay, kita punya Kijun pun dah quite steep, dah dalam keadaan menurun. Apa yang kita nak, dia kembali retrace. So dekat sini dah nampak ada pergerakan harga dah sebenarnya, sebab dia berjaya break this fractal level, this support area. Okay, so kita nak tengok dia naik dan Kijun ni turun kembali ke this level, dan this support become resistance level. So dekat situ nanti kita nak tunggu wujud tak seller yang masih interested nak participate dalam market. Okay, okay, so untuk AUD USD. GBP USD pula. Okay, GBP USD dah turun sampai kat Kijun area, tapi tak ada. Dan kita punya Senko Span B ni yang bertindak sebagai support, dah wujudnya satu fractal kat sini, dan price ini kembali trading below Kijun Sen. Okay, ini quite tricky GBP USD. Tapi kalau you dah tahu apa yang you nak, you tahu, you sampai dekat Kijun, you nak cari bullish engulfing. So dekat sini tak ada apa-apa pun lagi. Overall trend masih dalam keadaan uptrend. Okay, overall trend masih dalam keadaan uptrend. Cuma tak ada, keadaan market ni tak memihak pada kita, tak memihak kepada keadaan yang kita nak for the time being. Okay, itu untuk GBP USD. Dan ni NZD USD. Okay, ini saya entry pukul berapa ni tadi? Dah berapa jam punya candle ni? Ni pukul 8, ni pukul 4 petang tadi saya entry. Okay, ini bullish engulfing candle. Okay, dia berjaya close previous candle. Dia berjaya ini dia punya gap, dan dia buat ni fractal kat sini. Okay, this fractal low. Kalau kita tengok, dia berjaya buat low high, low high, low high, low high. So maybe apabila price sampai dekat sini nanti, maybe saya akan adjust saya punya stop loss kepada break even. Saya nak tengok, sebab ni terlalu awal lagi, pukul 12 nanti baru cerita sebenar sama ada saya ni. Tapi kalau dekat sini nanti jadinya pin bar, maybe saya akan close saya punya position. Sebab kalau jadinya pin bar, that means adanya interested buyer yang dekat situ yang nak menahan harga daripada terus turun. Okay, so ini position saya hari ni, baru 1 position yang saya dapat hari ni.
Okay, dalam banyak-banyak ni satu position. Okay, so okay lah. Itu rezeki saya pada hari ni. Set. Simple je. Trade jangan nak pening-pening kepala. You nak ini tak payah. Just relax, chill out dan nikmati punya hidup. Okay, tak perlu nak ni. Nak pening kepala, relax. Okay. Terlupa tak boleh buat apa Ayus. Terlupa tunggu next trip. Okay, oil pula. Okay, oil dalam keadaan bearish. Okay, price berada di bawah kita, di bawah Kumo Club. Future Kumo kita pun dalam keadaan bearish. Price juga berada di bawah Kijun. Okay, cuma keadaan oil sekarang ni agak choppy. Market dia agak choppy Kalau kita tengok dia bermain dalam this range. Okay, dia bermain dalam this range saja. Okay, so kita boleh expect dekat level sini kalau dia turun pun maybe dia akan naik balik dan kita tengok kita punya Senko span ni B ni agak flat. So these are the expected resistance level. Kalaulah this break the level tak boleh hold harga. Okay, sebab Kijun kita pun dalam keadaan flat sekarang ni. Okay, Kijun kita dalam keadaan flat. Itu untuk oil. Natural gas. Okay, natural gas pun sama. Okay, price berada di bawah Kumo Club. Okay, sekarang ni dia tak berjaya nak break this fractal. Dia kembali ke atas, so dia retrace. Kijun kita pun masih berada di sebalik Kumo sana. Dia tak berada di bawah Kumo sini. Kalau kita tengok pun range dia pun macam gini. Ini keadaan market yang you kena elak Yang you kena tengok keadaan market. Kalau keadaan market macam gini, you tahu dah susah nak trade dalam keadaan market macam gini, you elakkan. Okay, jangan satu benda yang penting, jangan meletakkan harapan yang tinggi dalam market ni. Sebab kita boleh analisa, kita boleh buat, tapi market dia nak buat apa itu ikut suka market. Okay, kita tak mampu nak buat apa pada market. Kita hanya mampu buat analisa dan kita hanya mampu plan kita punya trading strategi. Market nak buat apa itu dia punya pasal. Okay, sebab market memang kita tak boleh nak control. So kalau you dah tengok this kind of market, condition market macam gini kan, kalau dia dah break, bila dia break Kumo Club pun dah break, dia panjang candle macam gini, you dah tahu dah this are the next level area yang adanya seller yang akan push down. Kalau you entry this breakout pun, you punya stop loss kat bawah ni kan dah besar. These are benda-benda decision making, benda-benda yang you kena fikir sebagai trader. You kena tengok keadaan market macam mana. Adakah market keadaan choppy, adakah market dalam keadaan betul-betul trending. Benda-benda tu yang you kena tengok. So kalau keadaan market macam ni, just abaikan. Sebab you tahu dia break atas, break bawah, break atas, break bawah. Tak ada significant trend, tak ada trend yang dominant. Okay, dia tak macam gini. Kalau you tengok, nampak these are the trend yang dominant. Okay, tapi kalau dia dah buat macam gini, turun naik, you tahulah itu choppy market, sideway market. So stay away. Sebab trend following system memang tak boleh nak survive dalam keadaan sideway market. Okay, sebab itu kita kena tahu kalau market ni sideway, you tahu dah apa yang you nak buat. Stay away. Okay. Okay, so ini silver. Okay, nice movement daripada silver. Last week ada yang trade silver. Cik Osman ada trade silver ke? You ada trade silver ke? Last week. Okay, nampak ada dari Singapore dekat sini. Okay, and then dia movement FOMC turun cantik. FOMC bila fundamental dengan technical selari. Okay, bila fundamental dengan technical selari, itu adalah big advantage kepada kita. Dan apabila fundamental dengan technical tak selari, saya lebih suka prefer stick pada technical analysis. Okay, sebab itu saya punya school of thought. Cara saya diajar, cara saya belajar semua, saya memang technical analysis trader. So fundamental analysis ni kalau di align dengan technical analysis, itu added advantage pada kita as a technical trader. So dekat sini kita nak tengok price kembali semula kepada Kijun, sebab Kijun kita dah flat Kijun kita dah flat, future Kumo kita masih dalam keadaan bearish. So kita nak price retrace balik kepada Kijun Sen kita. Okay. Okay, Cik Osman trade pair apa last week Cik Osman? Okay, platinum.
Okay, platinum pun sama, trend masih dalam keadaan bearish. Okay, Kijun Sen kita pun dah flat. Okay, so kita boleh expect price untuk retrace balik naik ke Kijun Sen kita ni. Okay, untuk kita tunggu bearish engulfing candle. Okay, benda ni simple je, you just repeat the same step again and again and again. Okay, you tengok trend macam mana, keadaan market macam mana, adakah market trending, adakah market choppy. Okay, you nak price retrace balik dekat Kijun Sen tu yang nak tengok apa. And then bila kalau wujudnya bullish atau bearish engulfing, you akan check balik you punya range. Adakah ketiga-tiga situasi tu meet up. Bendanya simple. Step yang sama yang you ulang balik. Okay. Okay, Cik Osman trade EU, GU, USD, CHF. Okay, semuanya enak good lah Cik Osman. Overall market counter untung mengatasi counter rugi last week. Okay, good Cik Osman, tahniah. Okay, so sekarang ni copper. Okay, copper kalau kita tengok dekat CNBC ke apa, memang dia orang bercerita tentang copper market ni sebab supply copper terlalu banyak. Supply copper dalam market terlalu banyak dan membuatkan harga copper turun quite significant. Okay, so kalau kita tengok pun kita tahu price berada di bawah Kumo Club dan trend is bearish trend. Okay, so apa yang kita nak, price retrace balik, dan bila price retrace kita nak kita punya Kijun ni dah turun ke bawah dah melepasi Kumo Club ni, Kijun turun ke bawah dah, dan price ni kembali naik kepada Kijun. Kat situ kita nak tunggu. Ada tak peluang untuk kita sell. Okay, so itu untuk copper. Okay, US 500. Okay, US 500 tengok dia akan end up pada 17 hari bulan 12 dia punya kontrak. Okay, so dekat sini kita dapat tengok price kembali turun kepada Kijun kita flat, dan dekat sini kita punya Senko Span-B hold price. Okay, tapi dia hold price pun tak berapa cantik sebab price berjaya close bawah ni. So kita nak tengok lah, sebab kita punya Senko Span-B pun flat, kita punya Kijun Sen kita pun flat. So kita nak tengok this level berjaya tak hold sebagai support level. Dekat sini kalau kita tengok previously kita dapat tahu, nampak wujudnya buyer dekat sini yang hold harga daripada turun. Okay, so for the time being tak ada signal, tak ada indication pun yang menyatakan adanya interested buyer yang dominant nak participate dalam this market untuk US 500. Okay, so kita move to US 30. Okay, US 30 pun sama. Okay, US 30 price berjaya kembali kepada Kijun, tapi tak ada bullish engulfing candle yang berlaku. Okay, nampak tak? Okay, tak ada bullish engulfing candle yang berlaku. Kijun kita flat, price masih lagi bermain di this area. Kalau kita tengok kita punya fractal pun dia buat lower low. Okay, ini benda-benda yang you nak kena tengok. Okay. Okay, UK 100. Okay, UK 100 kita dapat nampak ada gap. Okay, so hopefully dia akan close this gap. Okay, price akan close this gap. So kalau di close this gap, Kijun kita masih dalam keadaan flat, itu advantage lah buat kita, sebab kita dapat nampak adanya interested buyer ataupun itu kat situ. Tapi kalau kata dia close this gap dan kita punya Kijun ni dah mula menurun ke bawah, stick ke bawah, itu bukan a good indication untuk kita trade, sebab dia dah break terlalu jauh Kijun. Kalau dia nak buat bearish engulfing kat situ, dia ambil jarak yang terlalu jauh. Okay, untuk dia close. Okay, tu benda-benda yang bukan remeh-temeh, benda-benda detail yang you kena tengok dalam market, dalam chart you. Okay, so ini untuk UK 100. German 30. Okay, German 30 dalam keadaan uptrend. Kijun kita flat. Okay, bila price sampai dekat Kijun ada gap nampak ada gap.
Okay, price belum berjaya totally close this gap lagi. So bila price sampai kat sini, tak ada bullish engulfing candle yang terbentuk. Okay, so kita let it go, tak apa, tak ada masalah. Tunggu next opportunity. Kijun kita kan masih flat, overall trend masih dalam keadaan bullish trend. Untuk Euro Stock 50, okay, pun sama, trend kita dalam keadaan bullish. Okay, trend kita dalam keadaan bullish. Kita dapat nampak bila price sampai kepada kijun ni berjaya hold price daripada turun. Cuma dekat sini pun sama keadaan dia, tak ada bullish engulfing candle. Macam ni saya tak consider kalau you besarkan you punya chart. Macam ni saya tak consider as bullish engulfing pun, sebab dia tak berjaya nak close this previous bearish candle. Okay, okay, so itu clear. So you dapat nampak dah halfway ni, you dapat nampak apa yang kita nak sebenarnya. Kita nak dia jadi bullish engulfing macam ni. And then kalau dia jadi macam gini, macam ni, walaupun dia jadi, dia tak berjaya naik ke atas. Nampak? Nampak tak keadaan ni? Walaupun jadi bullish engulfing candle, okay, walaupun jadi bullish engulfing candle, okay, price tak berjaya nak move on upward. Okay, still turun bawah dan naik balik dekat sini. So this level kita dapat nampak wujudnya satu force buyer yang kuat dekat sini, yang berjaya halang harga daripada terus naik. So kita boleh expect this level ranging area. Nampak? This one dia break. Ini kita punya resistance, okay? Ini kita punya resistance. Dia break, dia buat new resistance. Resistance dekat atas ni. Dan resistance yang ini akan menjadi support level kita. Okay, sampai dekat support dia naik balik. Okay, kita dapat nampak market ranging dalam area macam gini. So kalau dia punya range pun, kalau you ambil pun, kalau you ambil this entry pun, stop loss you dalam 37 pip macam tu. Okay, 37 pip. So ni menunjukkan apa? Ni menunjukkan tak ada satu pun yang perfect dalam dunia ni. Okay, walaupun dalam keadaan macam ini ada bullish engulfing, you tengok future clock you bullish. Okay, you punya Chicago span 26 period pun dalam above price, tapi market tetap dia akan buat ikut suka dia. Okay, market benda yang kita tak boleh nak kawal market. Forex market ni $4 trillion, itu baru forex market. Kalau stock market ni dah berapa billion dollar dah dia punya turnover. Benda yang kita tak boleh nak control. Apa yang kita boleh control, kita nak letakkan this kind of situation, kebiasaannya normalinya in favor pada kita. Okay, walaupun 50, 60 atau 70% on the long run with a good money management, with a good risk management, you boleh survive dalam market and you boleh make money. Okay, yang ni saya akan explain last nanti about money management dengan risk management nanti. Okay, okay, chart pattern ni kalau you nak tengok, itu added advantage pada you kalau you tahu chart pattern. Okay, macam previous last week punya video dekat dollar index, saya ada mention about ascending triangle punya chart pattern. Okay, kalau you tahu chart pattern is added advantage sebab you tahu chart pattern tu adalah continuation kepada trend ataupun tidak. Okay, InsyaAllah nanti saya akan update lah chart pattern tu dalam kita punya community group. Dalam forum masa ni saya ada tulis dulu berkenaan chart pattern ni. Okay, InsyaAllah selepas ni saya akan update balik. Okay, so itu untuk Eurostock. Okay, dia price kembali balik kat sini, tapi kita nampak tak adanya interested buyer yang betul-betul dominant dekat situ. Okay, Nikkei pula. Okay, Nikkei price kembali turun kepada kijun kita dalam keadaan flat, tapi tak ada buyer. Ada inside bar je dekat sini. Inside bar ni you tak payah trade lah. Kalau you tak tahu, tak payah trade. Okay, just fokus pada formation bullish engulfing, bearish engulfing. Tak payah nak pening-pening kepala formation lain. Okay, so dekat sini tak ada lagi significant. Kalau kita tengok pun macam pennant punya pattern continuation kepada uptrend. So in order price nak continue, dia kena break this pattern. Okay, kalau dia break pun you tahulah trend is uptrend apa semua, cuma tak ada peluang untuk you entry bersama-sama dengan significant buyer dalam this market. Okay, so itu untuk Nikkei. Move on to Hong Kong.
Okay, Hong Kong ada gap. Kita dapat nampak kijun kita dalam keadaan steep ke bawah, dah tunjuk ke bawah. So, apa yang kita nak tunggu price kembali balik semula kepada kijun, dan kat situ baru kita nak cari bearish engulfing pattern untuk kita entry. Okay, wick. Okay, wick. Kita dapat nampak dia buat new fractal kat sini dan kijun kita berada dalam keadaan flat. Dan this previous fractal level yang dia berjaya break. Nampak? Okay. Future clock kita masih dalam keadaan bearish. Okay. Kita dapat tengok kita punya price pun boleh buat low high, lower low. So kita expect dekat sini nanti bila dia, kalau dia retrace dekat area kijun ni dan wujudnya bearish engulfing candle, this are quite a good trade kalau you nak ambil. Okay, but make sure dia punya range dalam range you punya money management, range yang risk dia you boleh ambil, yang you boleh terima risk tersebut. Kalau you tak boleh nak accept that risk, tak payah ambil. Okay, walaupun situasi dia bagus, dia meet up everything, tak perlu nak ambil. Okay, so you kena define you punya risk betul-betul, berapa amount yang you sanggup rugi. Okay, a good forex trader dia akan fikir rugi dulu, dia tak akan fikir untung, dia akan fikir rugi dulu. Okay, that's a good forex trader. A good forex trader, a good stock market trader, dia akan fikir kerugian dulu. Okay, boleh tak dia nak terima kerugian tu? Okay, boleh tak dia terima dengan hati yang tenang? Okay, kalau cakap je lain, hati kita ni lain, dua benda yang berbeza. Okay, so benda psikologi macam ni, you memang kena betul-betul define you punya risk. Kadang-kadang mulut kita cakap, aku boleh terima ni, aku boleh terima ni. Sekali bila langgar you punya SL, you jadi gelabah, you mula nak revenge dalam market. Okay, you jadi gelabah, you jadi tak tentu arah, you mula nak revenge dalam market. So that's mean you punya mental tak kuat lah. Padahal sebelum you entry tadi, you cakap, okay, I boleh accept. Kalau kata this position end up dengan losing, I boleh accept that losing. Tapi bila kena SL je, you jadi gelabah. Okay, you jadi gelabah, apa pasal rugi ni? You mula cari nak revenge balik that losses. Okay, macam saya, apa yang saya buat, okay, contohnya kalau kata stop loss saya tu besar dan that amount is too big dan dia dah lebih saya punya weekly risk yang boleh saya expose, saya akan stop saya punya trading. Okay, macam last week saya kena dekat index, dollar index. Sekejap saya tunjuk, quite big, 49 bucks, almost 50 bucks. Okay, kena saya punya sell. Kalau ikutkan, memang indeks naik, tapi market dia boleh buat apa dia punya suka. Dia nak buat apa ikut suka dia. Okay, dan saya kena saya punya sell quite big, 49 bucks. Okay, so saya just stay away daripada saya punya MT4, dan esoknya baru saya buat balik, baru dapat yang this position. Okay, so itu benda yang you kena aware, yang you kena. Okay, kalau kata stop loss tu, you contohnya macam saya, apa yang saya buat setiap minggu, saya punya quota risk adalah 10% daripada capital saya. Okay, kalau kata this week saya dah gunakan that 10%, that means saya rugi 10% this week, saya dah tak boleh nak trade dah this week, saya kena tunggu minggu depan pula. Itu rules saya punya trading rules yang saya buat untuk diri saya. And then kalau kata position saya, bila position besar lah, saya buat macam itu. Keadaan dia, saya manage saya punya trade macam tu cara saya. Okay, so wick ni yang kita nak tengok dia kembali balik pada kijun ni, kita nak tunggu dia ni. Okay, itu untuk wick. Untuk con pula, con pun sama. Okay, kita dapat nampak keadaan dalam bearish trend, kita punya kijun pun dah quite steep. Okay, dan dia berjaya break this fractal level kat sini. Nampak? This fractal level dekat sini dia berjaya break. Okay, so apa yang kita nak tunggu, adakah this area, this kawasan dekat sini ni akan bertindak support become resistance level ni, ada tak wujudnya interested seller yang nak masuk balik dekat situ. Okay, so kita nak tunggu dia retrace balik naik ke atas, kat situ kita nak cari. So, soybean. Okay, soybean ada gap dia tak berjaya nak close gap ni lagi. Okay, dia tak berjaya nak close gap ni lagi. Kita nampak kita punya kijun pun dah seakan-akan nak flat.
Okay, so kalau dia retrace dan close this gap, kembali kepada Kijun dan Kijun ni berjaya hold price, sebab dekat sini kita dapat nampak these are the previous support level, support area yang percaya price berjaya break. Okay, price berjaya break. So kalau dia naik dekat sini, so kita kat sini yang kita nak tunggu interested seller, dominant seller wujud dekat situ. Sebab itu kita panggil SNR trading yang ni. Okay, kita ada dua method kan, sama ada kita nak buat Kumo breakout atau kita nak trade SNR level. So Kijun ni bertindak sebagai kita punya SNR level dan kita punya fractal ni pun bertindak sebagai kita punya SNR level. Itu untuk saya bin. Move on to coffee. Coffee pun sama. Okay, kita dapat nampak ini adalah previous support level yang dia berjaya break. Price berjaya break. Sekarang ni price dalam keadaan ranging lagi for the past 12 hours. Okay, price dalam keadaan ranging, tapi kita dapat nampak future clock kita masih lagi bearish. Kijun kita pun quite steep. Okay, Chikou span kita pun berada di bawah price. So kita nak tu price kembali balik semula kepada Kijun ni, dan hopefully kalau price ni ranging, Kijun ni kembali kepada turun ke bawah lagi, dan dekat situ wujudnya bearish engulfing pun you boleh consider untuk entry that position. Okay, move on to sugar. Okay, sugar nampak price dah kembali kepada Kijun. Okay, ini yang situation you nak. You dah tahu dah. Okay, price dalam keadaan Kijun. Okay, takkan you nak duduk tunggu lagi. You nak tunggu dia jadi apa? Bearish engulfing. Berapa jam lagi? Ini candle 4 hours Ada 1 jam setengah. Kemudian another candle 4 hours lagi. Dekat 5 jam setengah you nak menanguk depan PC. Tak payah. Okay, ingat, kita trade sebab kita nak trading bagi kehidupan pada kita. Bukan kita nak serahkan kehidupan kita pada trading. Okay, so you dah tahu. Okay, dah sampai dah Kijun ni. Dah sampai Kijun. Okay, ada 1 jam, 4 jam lagi. Okay, tak apa, relax lah. You move on kepada chart lain yang you tengok. Ada lagi tak opportunity lain yang bila ni? So you kumpul lah. Ada 5, kata ada 5 pair atau 5 CFD yang you dah nampak. Dah nak sampai dekat Kijun ke apa, you tunggu. Every 4 hours you tengok. Terus terang saya tengok chart saya pukul 4 petang, pukul 12, pukul 4, pukul 8 dengan pukul 12 malam. Saya tak tunggu pukul 4 pagi. Tak ada. Pukul 12 malam tu saya tengok, saya tidur, and then pukul 8 pagi esok baru saya check monitor balik movement market. Okay, so tak perlu nak duduk depan chart menghadap lama-lama. Kita trading 4 hours punya time frame. Okay, banyak masa. Okay, USD Chinese Renminbi. Okay, USD Chinese Renminbi, kita dapat nampak price dekat dalam dia macam ini. Kita tak consider breakout Kumo Okay, breakout Kumo dia daripada bawah Kumo naik ke atas. Okay, kalau dia turun dalam ni, dalam Kumo dia tak break bawah dan dia break balik atas Kumo, kita tak consider benda tu as a Kumo breakout. Dan kita dapat nampak kita punya Kijun pun berada dalam keadaan flat macam tu. So kita boleh expect dia ada ranging area yang price akan bermain. Nampak? Okay, okay, itu untuk USD Chinese Yuan. USD ZAR. Okay, USD ZAR, these are the previous factor level yang price berjaya break. So kita nak tengok betul tak price ni betul-betul break. Okay, sebab Kijun ni pun jauh lagi dengan ni. Kalau kata price betul break, dan Kijun ni akan jadi steep, naik ke atas, mencongak ke atas. Bila price turun balik dekat situ kita nak tunggu. Sebab ini adalah previous apa ni? Previous resistance level. Okay, yang dia berjaya break dan dia akan menjadi kita punya future support level. Okay, so ni panjang lagi cerita dia USD ZAR ni kalau nak itu. Tapi kita tahu kat mana keadaan market dan kita tahu apa yang kita nak daripada market. Okay. So move on to Palladium. Okay, Palladium. Okay, nampak ada bearish engulfing, betul? Okay, ada bearish engulfing dan dia break this fractal level. Okay, cuma jarak dia dengan Kijun terlampau jauh. Okay, nampak?
Almost 100 pip lebih je daripada Kijun. Kita nak dia engulfing macam ni dekat je dengan Kijun. Dekat-dekat dengan Kijun pun dekat 90 pip juga. Okay. So you define lah you punya range berapa yang you boleh ambil. Macam saya between 80 tu maksimum lah. 80 tu saya punya maximum range. Okay. Yang saya suka sangat kalau dia 50, 40, itu memang saya suka lah. Memang saya inilah. Saya akan aim betul-betul lah kalau dia punya range kecil macam tu. Okay. US Touch. Okay. US Touch pun sama. Okay. Ini saya tak consider as bullish engulfing. Okay. Kalau you besarkan you punya chart, you tengok betul-betul chart you, dia tak properly engulf body pun. Nampak? Okay. Kalau dia betul-betul engulf tadi, engulf kat sini, itu lain cerita. Okay. Itu lain cerita. Tapi sekarang ni dia tak engulf. Tak engulf, betul-betul engulf. So ini you kena jadi selektif You kena jadi selektif. Jadi selektif, you kena jual mahal sikit. You kena betul-betul define apa yang you nak, apa yang situation yang you nak dalam market. Okay. Jangan you just ambil ni lebih kurang ni bullish engulfing ni. Sebab apa? Sebab bila you kata lebih kurang, you kata time tu yang you akan kena. Okay. Time tu yang you akan kena. Time tu pula boleh lah bullish engulfing ni, you hantam pula lot size besar. Time tu you kena terduduk you lepas tu. So jangan buatkan benda-benda remeh macam tu, mengganggu you punya psikologi, mengganggu you punya emosi dalam trading. Okay. Kita jaga. Nak sampai state of mind of trader tu amat susah. You nak hilang tu sekejap, senang je. Simple as that je nak hilang dia. Okay. So that's why bila dah sampai state of mind as a trader tu, you kena jaga betul-betul. Jangan buat benda-benda remeh-temeh yang tak penting macam tu pada you punya ni. Okay. So sekarang ni, okay, kat sini kalau kita dapat nampak ada Kumo breakout France 40. Okay, breakout Kumo. Kita tengok feature kita. Nampak feature candle kita, feature Kumo kita bila dia break apa? Masih bearish cloud. So terang-terang dah tak ada apa kat situ. Okay, so kalau dia itu break sekali lagi pun dah tak ada apa dah dekat situ yang quite interesting. Keadaan market dia ni tak begitu strong dia punya keadaan. Tak in favor pada you pun sebenarnya kalau you tengok keadaan macam tu. So stay away keadaan-keadaan market yang macam ni yang you nak stay away. Okay. Swiss 20. Okay, nampak? Kijun kita flat. Okay. You dapat tengok tak dekat sini apa cerita dia? Nampak? This area. Nampak price ranging berapa banyak? Okay. Memang daripada segi Ichimoku dia bagi tahu kita price above Kumo clock. Yes, betul. Trend masih bullish, tapi sekarang ni dia berada dalam keadaan sideways market. Okay. Trend memang bullish, tapi sideways market in a bullish trend. Okay. Sideways market in a bullish trend. Trend memang bullish, tapi keadaan adalah sideways. So itu untuk Swiss 20. Tak cover je saya yang tadi, yang France 40 ni dia tak cover. Kalau apa ni France 40 pula, US Dash, dia tak cover. Kalau tengok betul-betul, nampak tak? Dia punya open tu tak cover pun, tak sampai bawah pun, nampak? Previous candle. Okay. Ini bukan bullish engulfing ya. Saya tak define this one as bullish engulfing. Nampak dia punya open dia kat mana? Okay. Clear Ayus bab ni? Sideways market tu you tak, kalau you tengok pun dia dah tahu sideways market, you tengok fractal punya dah, you dah boleh agak market tu dalam keadaan sideways atau macam mana. Okay. Macam ni kan. You tengok fractal level you pun tak berjaya nak buat higher high, higher low, you dah tahu dah sideways market. Okay. So kalau condition macam gini, wujudnya bullish engulfing, tak payahlah you nak ambil. Okay.
Tak payah you nak ambil, you dah tahu dah this are sideways market. Biar dia break, dia turun balik. Kan? Biar dia break, biar dia bagi you indication yang clear. This sideways market dah break dan this resistance level dah clear dah. Dah habis dah seller ni semua dia langgar. Okay? Dia turun balik dekat situ, baru you nak tengok buyer-buyer yang terlepas that move berminat tak untuk participate balik dekat this area. Okay? So benda tu simple, benda tu senang. Tak payah you nak sakitkan kepala you fikir. Trading ni bukan cerita pasal rocket science Trading ni bukan cerita pasal rocket science. Trading ni is an art. Satu art. Okay? Sebab apa dia art? Sebab you kena define market, you kena define you punya trading strategy, you kena define you punya psychology of trading, you punya disiplin. Benda tu sesuatu yang memerlukan seni. Okay? Dia bukannya rocket science. Benda tu simple, you buat simple. Okay? Australia pun dalam keadaan bearish trend. Okay? Kita nak tengok price kembali balik kepada kijun. Kijun kita pun dalam keadaan flat. Okay? So China 50. Okay, China 50 kita dapat nampak price berjaya break previous fractal Okay. Kijun pun dah quite steep. Kita nak tunggu dia naik balik dekat kijun tu. Okay. Naik balik dekat kijun dekat this level, kita nak tengok ada tak seller yang interested nak masuk dalam market. India 50. Okay. Tengok ada Kumo breakout dekat sini. Okay, dapat nampak? You nampak? Ada Kumo breakout. Okay, future Kumo kita nampak 26 candle. Masih dalam keadaan bearish kan? Okay, future Kumo kita dalam keadaan bearish. So stay away daripada market ni. Tak perlu nak ambil that breakout. Okay, dan jarak breakout tu dengan kijun you pun terlalu jauh, 100 sampai 100 pip lebih. Okay, kalau jarak breakout tu dengan kijun jauh, tak payahlah nak ambil. Kalau risk you terlampau besar sampai 150 pip, 200 pip, tak perlu nak ambil. Okay, define you punya risk tu, biar you nak try minimize kan you punya risk tu. Okay, kalau dia terlampau besar, tak perlu nak ambil. So this market walaupun ada breakout, tapi kita punya situation yang Ichimoku tunjuk kat kita, dia masih lagi future Kumo kita masih dalam keadaan bearish on that time. Okay. Brent oil dengan dolar. Okay, price trend masih lagi dalam keadaan downtrend. Kita dapat tengok this area adalah merupakan support level yang price masih tak berjaya nak break lagi this level. Okay, mostly keadaan macam gini, nampak? This ranging area. Okay, so tak ada nothing yang interesting pun dalam Brent oil ni. Okay, kalau dia break this level, itu baru kita nak tunggu dia naik balik mencari kijun. Kat situ kita nak tunggu. Dalam keadaan choppy market sideways macam ni, tak payah. Okay, just biarkan, cari another opportunity yang lebih baik untuk you. So gas. Okay, gas berjaya break previous fractal. Okay, previous fractal you dapat nampak dia buat higher low, low high. Okay, sekarang ni kijun dia dalam keadaan flat. So kepada kalian untuk kijun tu, cari balik this level are quite high. Okay, are quite high. So kita nak tengok dia berjaya break this fractal tak, ataupun dia nak kembali kepada sini. Kalau dia kembali kepada sini dan this fractal level berjaya hold price, you dapat nampak this ada new ranging area dalam market. Okay, you nak assess, you nak accept tak that kind of risk. Itu you punya decision making. Okay, SGO USD pun sama juga dengan gas tadi. Kita dapat nampak keadaan situasi yang sama. Cuma dalam keadaan ni kita punya kijun dah menurun ke bawah. So kalau dia boleh break this level, okay, kita nak entry, kita kena tunggu dia naik balik, retest balik dekat area level sini, dan hopefully kita punya kijun ni dah sampai dekat sini. Okay. Itu untuk SGO USD. Wih, banyak lagi. Cotton bersama ada gap yang last week pun dia tak berjaya nak close lagi. Okay, this week pun dia ada gap. Okay, kita punya kijun pun
dah quite steep menurun ke bawah. Future Kumu kita pun dalam keadaan bearish. So apa yang kita nak, price kembali naik ke atas ni, okey. Dekat situ yang kita nak decide sama ada peluang tak untuk kita entry. Okey, itu untuk cotton. Koko, okey, nice movement, ada breakout, okey, ada breakout dan ada gap sikit kat sini. Okey, kita punya kijun pun agak flat, Senko span B kita pun agak flat, so kita boleh expect price akan retrace kembali turun untuk mencari equilibrium, mencari keseimbangan dekat kijun ni. Okey, USD Sing Dollar, okey, USD Sing Dollar, okey, ada bullish engulfing dekat sini, nampak? So besar kan? Okay, ada bullish engulfing dekat sini. So kalau you nak entry, bear in mind, okay, ini adalah previous level area dia. Okay, you dapat nampak sini ada bullish engulfing. Okay, you tengok condition dia, jadinya bullish engulfing. Future clock you masih dalam keadaan bullish, nampak? 26 spirit, and you punya Chicago span pun above price. Dia meet dia punya condition, meet you punya condition. You tengok you punya stop loss pula dalam 40 pip macam tu. Okay, kalau saya pun saya ambil lah benda ni. Okay, kalau keadaan ni jadi ada trade yang saya akan ambil. Okay, sebab dekat sini pun kita dapat tengok this level dia dah berjaya break dah. Okay, and then kijun kita berjaya hold price. Nampak ada wick kat sini, wujudnya adanya buyer kat sini, and then another wick dekat sini kijun kita. So kalau kata you entry tadi dan price boleh break this level, okay, itu ada advantage pada you. This ada situation yang saya nak cari. Okay, future clock kita pun tunjuk quite apa ni, dia punya ni pun dia macam kijun juga, dia flat, dia flat. So kita boleh expect this ada future support area kita untuk harga. Okay, turun balik boleh masuk lah. Kalau dia turun balik dan wujudnya another bullish engulfing, okey lah, you boleh masuk lah. Tapi kalau dia turun balik tak ada apa-apa, tak payah, jangan nak buat pasal. You dah terlepas bas dah cerita dia dekat sini. Okay, unless kalau you masuk dekat sini tadi dia turun balik, okey lah, boleh consider lagi. Tapi kalau you tak ada, you dah terlepas yang ini, you tunggu dia turun je sampai kat situ you entry, jangan buat pasal. Jangan buat benda-benda yang macam tu. Benda-benda macam tu jangan buat. Benda-benda yang nak jeopardize you punya benda jangan buat. Okay, USD SEK pula. Okay, USD SEK kita dapat nampak price dah sampai dekat kijun. Kijun kita dalam keadaan flat. These are the highest point yang price kena break in order nak continue this uptrend movement. So dekat sini kita dapat nampak adanya wick, adanya buyer dekat situ. Cuma tak adanya formation yang kita nak, tak adanya signal bullish engulfing yang kita nak buat masa ni. Okay, candle ni pun belum close. So kalau kata candle ni close and then you nak consider this one as a bullish engulfing pun, okay, you dapat tengok dekat 170 pip. Okay, 170 pip is quite big. Okay, so tak perlu nak ni. So maybe price akan bermain dalam range this area, okay, sebelum dia break this level. Okay, so itu untuk USD SEK. USD Norwegian Crow price dalam Kumu Clark dah terang-terang dah. Bila price berada dalam Kumu Clark, kita stay away daripada market. Tak perlu nak analyze, nak buat apa. Move on to next pair. Okay, sekarang ni Euro AUD kita dapat nampak kita punya kijun dah quite, dia menunjukkan ke atas. So kita boleh expect price untuk kembali turun. Hopefully bila sebab price dah break this resistance level dia dah berjaya break. So kita nak tengok bila price kembali dekat sini nanti
kita punya kijun dah sampai this area dan dekat situ kita nak tunggu another opportunity untuk kita buying dan ride this bullish trend. Okay, itu untuk Euro USD, AUD. Euro CHF pula quite a choppy market. Nampak? Price bermain dalam range yang macam ni. Okay. So, you dah nampak macam ni, tak payahlah nak berharap apa. Move on to the next pair. Just buat simple je. Okay, Euro GBP. Okay. Price kijun kita dah pointing downward. Okay, future clock kita bearish, Kumo kita bearish, siklus span kita di bawah, dan benda keadaan ni menunjukkan dia dalam keadaan bearish trend. Cuma sekarang ni price belum sampai dekat kijun dan tak ada indicate apa-apa seller yang interested nak participate dalam market. Okay, so apa yang kita nak, price kembali kepada kijun ni, dan dekat kijun itu kita nak tunggu wujud tak seller yang interested nak participate dalam market. Euro Canadian Dollar. Okay, Euro Canadian Dollar dah sampai dekat kijun. Okay, ada 1 jam 40 minit lagi, another 4 hours lagi. 4 hours pukul 12, candle ni close pukul 12, pukul 4 pagi. Kalau you nak bangun 4 pagi, you nak tengok candle tu close sebagai apa, you bangun lah. Okay, so kalau kata candle tu close sebagai bearish engulfing, okay, dan dia punya range dalam 40 pip, 50 pip. Okay, the next support level ada 120 pip lagi. Okay, kalau you nak bangun pukul 4 pagi, so you nak entry you entry lah. Okay, itu Euro Canadian Dollar. Okay. Siapa lah nak bangun pukul 4 pagi, boleh bangun pukul 4 pagi. Okay, Euro NZD. Okay, Euro NZD pun sama, price dalam Kumo Clock. So kita boleh move on. Euro ZAR. Okay, Euro ZAR dia kembali balik kepada this resistance level dia. Okay, nampak this resistance level, tak ada indicate apa-apa buying yang significant, buyer yang dominant dekat kita punya kijun untuk kita ride this trend. So kalau kita nak senang bagi clear, biar dia break this resistance level dan dia turun balik, dan kijun kita dekat situ nanti, dekat area sini, baru kita tengok ada tak opportunity untuk kita sell. Okay, Euro SEK pula. Euro SEK, kijun kita flat. Okay, price dalam keadaan retracement. Okay, masih tak ada lagi indication dominant seller, tak ada bearish engulfing yang wujud dekat sini. Dekat vector level kita pun tak wujud. So apa yang kita nak, price retrace lagi, naik lagi, dan kijun kita ni berjaya keluar daripada Kumo Clock kita ni. Okay, dan dekat situ tu nanti baru kita nak tunggu ada tak signal ataupun opportunity. Sebab kalau kita nak tengok kat sini, kalau dia jadi symmetrical triangle macam gini, okay, continuation kepada this downtrend movement, kat situ nanti kita nak tunggu. Okay, itu untuk Euro SEK. Euro Norwegian Crow pun sama. Okay, price dalam keadaan kijun kita quite flat. Okay, ada Kumo breakout last week nampak Kumo breakout. Future clock kita masih bullish. So this one kita tak ambil, this Kumo breakout tak ambil. Awal-awal dah ada tunjuk dah future clock kita dalam keadaan bullish. So apa yang kita nak, price retrace naik mencari kijun ni. Okay, hopefully kijun kita dah break break below Kumo clock, bawah Kumo clock, dekat situ baru kita nak cari ada tak peluang untuk kita entry. GBP AUD. Okay, nampak price turun kat kijun kita flat kan. Okay, tapi tak ada bullish engulfing. Nampak candle ni quite a strong bearish candle. Kalau dia jadi bullish engulfing dekat sini, kalau you nak entry dekat 200 pip lebih. Okay, so apa yang kita nak tengok sama ada dia boleh break tak this one. And then kalau kata dia boleh break this one dan the price turun, dan bullish engulfing candle yang jadi dekat this kijun area ni berada dalam range yang reasonable untuk you trade, maybe you boleh try. Sebab range dia quite besar. Okay, ada 300 pip lebih kat situ. Okay, itu untuk GBP AUD. GBP CHF, okay, nampak price above Kumo Clock, trend is totally clear bullish trend. Kijun kita pun dah menunjukkan kenaikan ke atas.
Okay, so apa yang kita nak, price retrace sampai kat kijun ni, mencari kijun ni. Okay. Jadi benda yang sama juga saya ulang tiap-tiap benda. Okay, sekarang ni situation dia kalau macam gini, you tengok this quite a ranging area yang quite besar, dan kijun kita berada di tengah-tengah. Okay, kalau kijun kita berada di bawah sini sikit ke, okay, maybe kita boleh consider. Tapi kijun kita dah tengah-tengah di antara range ni. Nampak? Tengah-tengah di antara range ni. Kalau you buy in trend following, memanglah, tapi memang in favor pada you, tapi you tengok dia punya range tu terlampau besar. Okay, dan kijunnya berada di tengah-tengah. Okay, so stay away from this market. Kita nak dia break resistance atas ni, and then dia buat turun balik, dekat situ baru kita nak entry untuk GBP CAD. GBP New Zealand Dollar. Okay, price berjaya mencari kijun, tapi tak ada indication menunjukkan bullish engulfing candle. Okay, significant buyer yang interested nak masuk dalam market. Ini benda-benda yang kena let go. Okay, let go tunggu the next opportunity. Tak ada apa yang menarik untuk you entry kat situ. Dia dah sampai dekat kijun, tak ada signal. Okay, let it go, move on, teruskan. GBP ZR pun sama juga. Okay, sampai dekat kijun, tak ada apa-apa yang indicate. Tak ada bullish engulfing pun dekat situ. Okay, move on, tunggu the next opportunity. Saya share value dia. Okay, trend bullish. Nampak dia kembali kepada kijun last week, tapi tak ada apa-apa, dia naik balik. Okay, so hopefully this resistance level akan hold sebagai support, dan kijun naik sampai dekat sini, dan dekat situ nanti kita nak tengok ada tak opportunity untuk kita ride this trend, sebab trend ni masih awal masih awal lagi dia break. Okay, AUD NZD dalam keadaan bearish. Okay, price berjaya break this factor level, kijun kita pun dalam keadaan flat. Okay, kita nak tengok price retrace balik naik kepada kijun. Okay, trend ni berada dalam keadaan sihat, sebab future Kumo kita berada dalam keadaan bearish, kijun kita pun bawah Kumo Club, price kita bawah kijun, Chicago span kita pun below price. So kita nak tengok price naik balik, retrace balik, mencari kijun, dan dekat situ kita nak entry. Okay, so itu AUD NZD. AUD Canadian Dollar, nice good trend. Okay, kita nak tunggu dia retrace balik, mencari kijun sen ni. Okay, untuk kita participate dalam this trend. CAD CHF. Okay, CAD CHF price dah sampai dekat kijun. Okay, kalau kata kijun ni berjaya hold price, okay, dan pukul 12 nanti dia close, price tak berjaya nak close below kijun, you boleh bangun pukul 4 pagi esok untuk you tengok the next candle ni jadi tak bullish engulfing. Okay, range dia pun dalam 20-30 pip dia. Okay, dia punya next resistance dia ada dekat 74 pip. Okay, kalau you sanggup bangun kunci jam lah. Okay, use kunci jam kunci jam pukul 4 pagi esok bangun, tengok ada tak opportunity untuk you entry. Okay, future club kita dalam keadaan bullish. Okay, Chicago span kita bullish, so kita nak tengok kijun ni berjaya hold tak sebagai kita punya support level. Okay, so siapa yang nak kunci jam boleh kunci jam. Okay, last kali dollar index. Okay, last week saya ada mention about dollar kan, saya mention about symmetrical triangle pattern Okay, kat sini yang saya kena 49 dolar. Okay, tengok kat mana saya entry. Okay, nampak? Saya punya stop loss dekat below this factor. Okay, tapi market dia nak langgar juga stop loss saya, baru dia nak naik. Nampak? Ini contoh keadaan kita boleh buat analisa, kita boleh buat plan, okay? Kita boleh buat macam-macam. Tapi market tetap akan buat apa yang dia nak. Dia nak langgar SL kita ke, dia nak buat apa ke, dia tetap buat ikut suka dia. Okay? Cuma kita nak cari condition, kita nak cari keadaan yang favor pada kita, yang membuatkan kita boleh minimize kita punya risk. Okay? So macam ini, dari sini tak ada
Walaupun everything dah cantik, dah ngam saya tu, tapi market tetap nak langgar saya punya sell. Okay, so tak ada masalah. So abaikan Euro JPY. Okay, so contoh trade saya memang market terus move on. Okay, tapi saya let it go lah. Okay, sebab saya dah define itu saya punya loss. Okay, saya accept saya punya loss, saya move on to the next trade. Okay, tak ada masalah. Jangan buatkan you jadi nak revenge market apa semua bila dia langgar punya stop loss. Kenapa dengan Euro JPY? Dah sampai dekat Kijun, nothing interesting pun news kat sini. Okay, nampak? Okay, so kita nak tunggu. Sekarang ni Kijun kita flat. Okay, kita nak tunggu wujud tak bullish engulfing dekat area sini. Okay, for the time being fractal kita nampak lah, fractal buat higher high. So kalau kata this fractal level, this area lah kalau kata this area berjaya hold sebagai price, kat situ lah nanti kita nak tengok ada tak bullish engulfing, wujud tak bullish engulfing. Tapi saya daripada sini saya tak tertarik pun dengan Euro JPY ni. Okay, tak ada, dia nampak mostly akan ranging dia jauh ke bawah ni lagi. Okay, dia akan bermain naik sama dia akan break break ke atas ataupun dia break Kumo. Okay, itu untuk Euro JPY. Okay, kita still buying. Strategi is buying. You tengok price ada dekat mana. Kalau you rasa menarik, itu you punya own opinion. Okay, kita tengok, yang penting kita tahu apabila price above Kumo Cloud adalah bullish trend. Okay, apa yang kita nak tunggu, price retrace kembali kepada area level Kijun ni, dan dekat situ kita nak tengok wujud tak bullish engulfing candle. Okay, bila wujudnya bullish engulfing candle, kita akan revise balik kita punya future cloud dalam keadaan bullish, kita punya Chiku span is above price. Okay, ngam, and then kita tengok pula range dia. Okay, range bullish engulfing tu dengan kita punya fractal, dengan kita punya Kijun, berapa range dia. Kalau range dia reasonable untuk you trade, okay, move on. Okay, kalau tak reasonable, let it go. Okay, okay, so simple ya, benda-benda yang simple, trading simple thing. So macam saya cakap tadi, saya nak explain pasal pasal consecutive loss dengan money management. Okay, you tengok ni macam mana a good money management boleh buat you survive dalam market ni. Okay, ini contoh contoh ini capital you. Okay, capital you is $100. Okay, setiap trade, setiap position you riskkan 5%. Okay, setiap position you riskkan 5%. In order you nak habiskan $600 ni, okay, you memerlukan lebih daripada 20 consecutive loss. Faham tak? You kena trade 20 kali loss. 20 kali itu straight loss, baru you habis $600 ni. Faham tak? Okay, lebih daripada 20 kali. Nak dapat 20 kali consecutive loss ni quite impossible lah. Kalau you ada good trading system, it's quite impossible. Kalau nasib you memang betul-betul malang, you dapat lah 20 consecutive loss. Okay, tapi sebenarnya memang susah. Memang susah nak dapat 20 consecutive loss ni, memang susah. Okay, memang susah nak dapat 20 consecutive loss ni. Okay, so that's why you kena define you punya money management. Okay, let's say macam yang saya buat setiap minggu. Okay, 1 week saya hanya nak riskkan 10% daripada saya punya equity. Okay, saya hanya riskkan 10%. Okay, contohnya kalau equity saya ada 800, okay, that means this week saya
hanya nak riskkan $80 saja. Okay. So kalau kata first position saya, contoh hari ni macam hari ni, saya entry NZD USD ni. NZD USD tu saya entry, saya gunakan 5%. Okay. Okay, ni saya gunakan 5%. Okay, that's mean saya ada another $40 lagi. $40 lagi. $40 lagi. Another 5%. Okay. Minggu ni masih panjang Minggu ni masih panjang. Hari ni baru hari Isnin. Okay, dan esoknya, contohnya esok ada another opportunity untuk saya trade. Saya tak akan gunakan total 5% ni. Saya tak akan gunakan semua 5%. Maybe saya akan gunakan 2% saja. Okay, saya gunakan 2%, saya ada lagi extra 3% untuk saya habiskan dalam minggu ni. Ini cara saya kawal saya punya risk. Okay, this adalah cara yang saya buat. Okay, ini yang cara yang saya gunakan. Jadi kalau you tengok contoh dekat sini ini yang saya last week pun saya ada tunjuk yang saya trade buta-buta je. Tak selektif, tak apa pun. Okay. Okay. Ini start tak sampai 30 hari Tak sampai 30 hari. Okay. Modal saya $300. Ni bukan akaun saya, ni akaun adik ipar saya, Firdaus. Saya just tolong trade kan. Okay, Firdaus. Okay, kalau you tengok pun kat sini, okay, $300 deposit, 300 lagi tu adalah bonus, dari 100% bonus, deposit bonus daripada Easy Forex. That means saya tak consider 300 bonus tu as saya punya capital. Saya hanya gunakan dia sebagai saya punya extra margin saja untuk saya capable trade bigger lot size. Okay, so end up first month close trade 213. Okay, tak ada masuk ini ada floating lah. So equity saya 813. So gross profit 330, gross loss 117. Total net profit last month 213. Okay, profit factor 2.82. That's mean dengan setiap $1 yang saya riskkan, okay, saya boleh expect return $2.82. Okay, ini saya trade betul-betul je ni. Saya trade just ikut sistem saja. Just sampai dekat Kijun saya tengok, saya tengok dia dah ada bullish engulfing atau tidak, dan saya check saya punya range, saya punya apa. Saya buat macam gitu je. Okay, saya just follow the system, saya just follow the rule. Ini result dia. Okay, drawdown dia RM7.53. Hanya 9.83% saya punya drawdown. Okay, total trade saya ada 24. Profit trade 58%. 58.3%. Loss trade saya 41.87%. Okay, largest profit saya 102. Loss saya largest 49. Okay, average profit saya 23. Loss average saya 11. So you nampak kat sini 1:2. Okay, risk saya riskkan satu, saya dapat return 2. Okay, average 50%. Consecutive loss saya 5. Nampak? Consecutive loss 5. 5 consecutive loss, saya hanya loss 33.24. Dan saya punya consecutive win 6. Dan saya punya profit 147.82. Okay? So kalau you just follow the system, apa yang kita buat dalam community, you follow the system, you follow ikut betul-betul, you boleh survive dalam market. Okay? 213 daripada $300 punya modal, more than 50% return in a month. Okay? Apa lagi yang you nak? Tak cukup, you tengok memang kecil. Kalau kecil, you tambah lagi kosong kat sini. Jadi 6,000 modal you. Tak cukup juga, you tambah lagi kosong. Jadi 60,000. Okay? Tak cukup lagi, you tambah lagi kosong. Jadi 600,000. So, modal walaupun modal you kecil, with a good proper money management, risk management, you boleh survive dalam market. Okay?
It's just a matter, kebanyakan kita yang jadi masalah dia, modal kita kecil, kita nak untung besar, kita nak untung cepat. Okay? Itu yang buatkan you setahun sampai you depo 12 kali, sebulan sekali you depo. Okay? Jangan buat benda macam tu. Okay, duit susah nak cari. So, make sure you follow the system, you follow the rule, a good money management. Okay, ini result dia. You trade buta-buta macam ni pun, you punya return more than 50%. This one per month Okay, kalau letak kat bank pun, FD pun dia tak bagi you 50%. 50% return. Berapa je FD bagi? Okay? Stick pada sistem. Stick pada sistem. Kawal you punya disiplin use. Use Rizal dah lama dah trade. Stick. Kawal you punya disiplin. You boleh dapat. Tak ada masalah. Okay, ini memang totally saya trade follow the system saja saya trade. Okay? Saya follow the system je. Follow the system. Cuma advantage pada saya sebab saya punya charting hours quite banyak. Itu je advantage pada saya. Tapi kalau you pun you trade pada macam ni pun, buta-buta pun, you boleh dapat, tak ada masalah. Okay, sebab ini figure you boleh tengok, ini figure saya tunjuk kat you. Okay, how kalau you follow the system, you have a good money management, you ada discipline, you boleh survive dalam market. It's just a matter of time you nak grow you punya capital. Okay, so jangan tamak, yang ada kerja just keep on kerja. Tak perlu nak berhenti kerja. Okay, biarkan you punya capital to grow. Okay, tak ada masalah bab tu. Okay, so clear tak yang saya explain bab ni? You nampak tak apa yang saya nak cuba terangkan? Apa yang saya nak cuba terangkan malam ni berkenaan dengan risk management, berkenaan dengan consecutive loss. Okay, macam mana walaupun you dapat 20 consecutive loss pun you still boleh survive dalam market. Okay, okay, clear? Amilin clear? Faham Amilin? Okay, Nadia clear Nadia? Cik Osman clear Cik Osman tak ada masalah Cik Osman? Okay, Nadia macam mana? Sebab Nadia dah lama tak masuk kelas. Amilin pun lama tak masuk kelas, tak masuk Outlook. Macam mana? Okay, Cik Osman just make sure Cik Osman control Cik Osman punya ni sebab dah nampak dah Cik Osman punya profit apa semua. Just control you punya system, control you punya emotion and you punya psikologi. Okay, Cik Osman? Use pun sama, use Okay, Amilin macam mana? Nadia macam mana? Okay? Clear? Okay. So, hopefully market outlook malam ni membantu you all untuk plan you punya trade untuk this week, and saya doakan this week you punya trading good. Okay, counter untung mengatasi counter rugi. Okay, jadi saya akan upload nanti kita punya ni, so siapa nak refer balik nanti boleh refer. So ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan sebelum kita end up kita punya webinar? Amilin ada soalan? Nadia ada soalan? Cik Osman ada soalan? Okay. Okay, so saya lepas ni saya dah tak ada intake baru Saya dah tak ada intake baru, saya just nak fokus pada this small group. Saya just akan buat maybe another 20 seat je. 20 seat je lagi untuk orang yang berminat nak belajar Ichimoku, yang nak belajar untuk di train. Saya just limitkan 20 seat saja lagi. Okay, untuk mereka. Okay, so sekarang ni yang previous punya yang kita nak yang previous punya pun, yang betul-betul nak belajar pun tak ramai, dalam 4-5 orang je. Okay, itu terpulanglah pada dia orang. Kalau dia orang nak datang balik nanti, okay, saya akan masukkan. So for the time being ni, sekarang ni yang betul-betul konsisten follow kelas apa semua, ada dalam 5-6 orang. Saya just nakkan lagi 20 orang je. Okay, saya just nak 20 orang je, and then saya akan stop ambil intake baru, and then saya just akan fokus pada this group saja, this small group. Okay, sebab saya tak nak intake besar-besar, saya nak fokus pada quality. Okay, personal macam mana tu Yus? Kalau nak suruh saya personal coaching datang dulu, tak ada lah. Semua online. Okay, semua online. So kalau ada member yang berminat nak join, boleh refer saya. Just nak open for 20% saja lagi.
Okay, kalau yang berminat, and then daripada situ saya akan cuba trade develop this 20-30% ni untuk be consistent. Cuma saya minta buat apa yang saya suruh buat dan jangan buat apa yang saya tak bagi buat. Okay, benda ni saya ulang masa dulu. Mungkin sebab saya terlalu jujur menyatakan tentang risiko, menyatakan tentang apa, dan orang-orang yang datang kelas saya ni dia tak nak dengar bab-bab macam tu. Okay, dia nak dengar bulan bintang, dan that's why bila saya itu dia orang tak nak datang balik kelas, tak nak datang balik Outlook apa semua, lebih prefer bulan dengan bintang. Itu saya tak boleh nak inilah. Sebab saya memang saya akan cerita, saya akan mention everything about risk management, benda-benda tu lah yang paling penting sekali. Okay, kalau you nak saya cerita tentang bulan bintang ke apa ke, minta maaf, saya tak mampu nak buat macam tu. Okay, nak janji bulan bintang ke, nak apa ke, tak nak. Sebab saya nak try develop you dengan a good mindset, a good discipline. So itu yang saya nak buat. So kalau tak ada apa-apa lagi, kalau ini kita end dulu kita punya webinar. Okay, kita end dulu kita punya webinar, dan jumpa face to face tu insyaAllah lah. Kalau saya ada kat KL, kita nak pergi minum air ke apa ke, boleh lah. Okay, bengkel ke apa ke boleh lah. Sebab kita group tak besar kan, group kita dalam 20 ke 30 orang saja. InsyaAllah lah nanti kita boleh fikir lah. For the time being, fokus saya hanya nak create small group yang betul-betul nak belajar, yang betul-betul nak dilatih untuk menjadi trader. Saya nak concentrate, nak develop that kind of community. Okay, itu yang saya nak. Sebab pada saya kalau ramai pun masuk tapi bukan semua yang betul-betul proper nak trading, betul-betul proper nak belajar, tak guna. Okay, just waste of time, waste of saya punya effort, semua ni. Okay, so hopefully insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Itu je. Terima kasih kerana attend Outlook, dan saya doakan minggu ni semua masing-masing boleh a good trade apa semua, dan insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.